Linisan ko guys. Tingnan yung harap. Yan, papunta pa doon sa may motor. Yan guys. Oh. Hindi madali mag-brush at magwalis. Malaki. Yan guys. Oh, diba malaki? Oh, diba? Nakikita nyo guys. Hindi madali maglinis. Marumi. Ayun, diba? Tingnan nyo. Oh. Diba guys? Nakikita nyo guys. Oh. May Sondrox pa yan. May sabog pa yan. Okay, so, diba, nakikita nyo yan. Yung ginagamit ko. Para pumuti yung side. Yung, sabog pa yan. Yan. Maraming salamat sa inyo guys. Bye-bye. Thank you sa inyo. Ipalabak nyo ako. Thank you.